जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत। तेरे आज पिलाने वीडियो रे तुम मानकर साहित्य बहिर पाठ 8 छौ नृत्य ए सुंदर चैप्टर रे हम प्रश्न उत्तर गुडी को आलोचना करनेबा। क तळे दिया जायतिबा प्रश्नर उत्तर पाखरे तारा चिन्ह दियो। एक नंबर क्यों प्रकार परिवेश रु छौ नृत्य सृष्टि होइतिबार अनुमान करा जाय। शिक्षकों द्वारा विद्यालय रु, कृषकों द्वारा कृषि क्षेत्र रु, नृत्य शिल्पी आखड़ा सैनिकों सेना छाउनी। तो राइट आंसर सैनिकों सेना छाउनी। तो ये स्टार मार्क देवा। नेक्स्ट 2 नंबर छौ नृत्य साधारणतः मुकाभिनय कहीं। तो ऑप्शन गुड़िक छौ नृत्य अभिनय करुवा समस्त कलाकार मूक अटंती। कलाकार माने गीत न गाई नेपथ्य गीत गाई शिल्पी को अनुसरण करुथिबारु छौ नृत्यर कोनोसी कथा वस्तु नथिबारु ना एही निशब्द नृत्य दर्शकों को आकृष्ट करुथिबारु। तो राइट आंसर कलाकार माने गीत न गाई नेपथ्य गीत गाउथिबा शिल्पी को अनुसरण करुथिबारु। तेबे एठी स्टार मार्क देबा। ख वर्तमान तुम सांग मानक सह आलोचना करी कुह एही उत्तर दुईटी काहेकि बाछिल। तो पिला माने काहेकि बाछिले एहा हमें पठित विषय रु कोन पढी किने बुझी कि बाछिले ना नै। तो एगुडी तुमे तुम सांग मानक सहित आलोचना करिवो हैला। नेक्स्ट मिली मिसी जोड़ीबा। पाठर किछि शब्द बाछि क स्तंभ रे दिया जायछि, ख स्तंभ रे से संबंधी किछि वाक्य दिया जायछि। दल रे बसी उभय स्तंभ को पढ़ी क स्तंभ र शब्द सह ख स्तंभ र शब्द को बा वाक्य को जोड़ीबा हैला। शब्द नुहे वाक्य को जोड़ीबा। तो एथि पई तुम माने शब्दकोश इंटरनेट किबा शिक्षकों को सहायता नै परिबो। तो देखो क स्तंभ सहित ख स्तंभ जोड़ीबा। सढेई कला। तो पिला माने सढेई कला तो ये होची पूर्वे ओडिसा रे थिबा एक स्थानर नाम जहा वर्तमान झारखंड रे अछि। ओके नेक्स्ट छाउणी। छाउणी होची पिला माने युद्ध समय रे सैनिक माने सैन्य माने हला एरा युद्ध समय रे सैन्य माने जे स्थान रे विश्राम नेति ताको छाउणी कहा जाय। नेक्स्ट नाड़ा बंधा। नाड़ा बंधा होची पिला माने छौ नृत्य शिक्षा दशहरा रो पवित्र दिन रो आरंभ हुए। एही दिन ओस्ताद समस्त कलाकारों को हाथ रे जे लाल कन्ना बांधती है ता होची नाड़ा बंधा। नेक्स्ट चौक बंधा। तो चौक बंधा होची आ गोटे रहला छौ नृत्य शिक्षार विभिन्न पर्याय मधुर एक प्रथम पर्याय। तो तुम माने एई परे क स्तंभ सहित ख स्तंभ 11टा जोड़ी नेबो। नेक्स्ट वाक्य ऊपर आलोचना। पाठर खोजी केतोटी वाक्य तळे दिया जायछि सेगुडी को मन दे पढ ओ बुझ। जहा बुझिलो ताहा भावार्थ को श्रेणी मध्य आलोचना करी निज खाता रे लेख। तो क प्रश्न रहिछि भाक्तिक विश्वास और जीवन उपभोग ही नृत्य रचना और परिकल्पनार भूमि। उत्तर लेखिबा पिला माने छौ नृत्य कृषि भित्तिक सभ्यतार प्रथम पर्व। एक मुक्त रंगमंच रे पुराणर कहानी को अभिनेता माने नृत्य माध्यम रे उपस्थापन करंती। छौ नृत्य रे जे नृत्य रचना और योजना करा जाय थाए ताहार मूल रे थाए भक्तिमूलक विश्वास। एथि सहित जीवनर प्रतिटी कथा को उपभोग करबा ही एही नृत्य रचनार मूल लक्ष्य। ख समाजर अन्य नृत्य परि एथिरे जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे एक ऐक्यबोध सृष्टि पई उद्यम रहिछि। उत्तर भारतीय लोकनाट्य परंपरा को ओडिशार छौ नृत्य एक विशिष्ट अवदान कहले अद्वितीय हेबो नाही। ओडिशार मयूरभंज अंचलर एहा एक लोकप्रिय नृत्य। मयूरभंज को बाद देले झारखंड रो सढेई कला एवं पश्चिम बंग रो पुरुलिया रे मध्य छौ नृत्य देखा जाय। ओडिशा द्वारा प्रभावित होई पाश्चात्य अंश रे मध्य एही नृत्य को अपनार करी नेछंती। तेबे प्रत्येक नृत्य रे जेपरि जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे एक एकता भाव सृष्टि पई प्रथम उद्यम करा जाय थाए। सेही परि छौ नृत्य रे मध्य एही एकता भाव पई उद्यम करा जायछि। विभिन्नता मध्य रे एकता हम भारतर संस्कृति। ठीक सेही परि छौ नृत्य माध्यम रे समाज रे एकता भाव सृष्टि पई
ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଚିନ୍ତା କରିବା 1 ନମ୍ବର, ପିଲାମାନେ ଯଦି ତୁମକୁ ଏକ ମୁକାଭିନୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ ତେବେ ତୁମେ କେଉଁ ଘଟଣାକୁ ମୁକାଭିନୟ କରି ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହିଁବ? ତ ଉତ୍ତର, ମତେ ଯଦି ଏକ ମୁକାଭିନୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ ତେବେ ମୁଁ ସମାଜରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାବଳୀକୁ ମୁକାଭିନୟ କରି ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର, କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଥମ ପର୍ବ ଭାବରେ ଛଉକୁ କାହିଁକି ବିଚାର କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତିଗତ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ ଛଉ ନୃତ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଭାକ୍ତିକ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଏହି ନୃତ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନାର ମୂଳ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଥମ ପର୍ବ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ 3 ନମ୍ବର, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ କହିଲେ କଣ ବୁଝ? କେଉଁ କେଉଁ ନୃତ୍ୟକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି? ଉତ୍ତର, ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟକୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରମାଣ ଅନୁସାରେ ପରିବେକ୍ଷଣ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ କହନ୍ତି। ଏହା ଛଡା ସର୍ବ ପୁରାତନ ନୃତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଓଡିଶୀ, ଛଉ ନୃତ୍ୟ, ଭାରତନାଟ୍ୟମ, କୁଚିପୁଡି ଆଦି ନୃତ୍ୟକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଯଦିଓ ଓଡିଶାର ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ତେବେ ତାହା କାହିଁକି ଷଢେଇ କଳା ଓ ପୁରୁଲିଆରେ ମଧ୍ୟ ପରିବେଷିତ ହେଉଛି? ଉତ୍ତର, ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଓଡିଶାର ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଏହା ଷଢେଇ କଳା ଓ ପୁରୁଲିଆରେ ପରିବେଷିତ ହେଉଛି। କାରଣ ଷଢେଇ କଳା ପୂର୍ବେ ଓଡିଶାରେ ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବିହାରରେ ରହିଛି। ସେହିପରି ପୁରୁଲିଆ ଓଡିଶାର ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଅଟେ। ଓଡିଶାର ପଡୋଶୀ ତଥା ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ ରୂପେ ଛଉ ନୃତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସେଠାରେ ଏହାକୁ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯିବା, ନିବନ୍ଧ ରଚନା। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ପୁସ୍ତକଟି ପଢିବା ପରେ ସେମାନେ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ସହ ଅନେକ କେତେକ ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ପାଇଗଲେ। ସେମାନେ ଏଥର ଚିନ୍ତା କଲେ କିପରି ନୃତ୍ୟ ଶିଖିବେ। ସେଇ ଗାଁ ଆଖଡାରେ ନୃତ୍ୟ ଶିଖାଉଥିବା ଓସ୍ତାଦ କଥା ସେମାନଙ୍କର ମନେ ପଡିଲା। ସମସ୍ତେ ମିଶି ଓସ୍ତାଦଙ୍କ ଆଖଡାକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ପିଲାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ଓସ୍ତାଦ ମନା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡିଲା ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସେ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଶିଖିଛନ୍ତି। ଠିକ ସମୟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ନୃତ୍ୟ ଶିଖିଗଲେ। ଉପଯୁକ୍ତ ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ 4 ସାଙ୍ଗ ମିଶି ଯୋଜନାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସହାୟକ ପୁସ୍ତକ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ସଫଳ ହେଲେ। ଏଥିପାଇଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଖୋଜିବା, ଓସ୍ତାଦ ଖୋଜିବା, ନୃତ୍ୟ ଶିଖିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଘଟଣା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଏକ ସରଳ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନିବନ୍ଧ ଚିନ୍ତା କର ଓ ତାହାକୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶୁଣାଅ। ଶେଷରେ ତୁମ ଭାବନାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ତୁମେ କଣ କରିବ ନା ଗୋଟେ ଭାବନାକୁ ଲେଖିକି ଶ୍ରେଣୀରେ କହିବ। ତ ଏଟା ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କହିଛି, ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ, ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନାରୁ। ପାଇକ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ଛାଉଣିରେ ସମରାଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ କାହିଁକି? ଉତ୍ତର, ପାଇକ ମାନେ ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ନଥିବା ସମୟରେ ନିଜ ନିଜ ଛାଉଣିରେ ସମରାଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ। କାରଣ ବସି ରହିଲେ ସେମାନେ ଅଳସୁଆ ହୋଇଯିବେ ଓ ସମର ଦକ୍ଷତା ହ୍ରାସ ଘଟିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଛାଉଣିରେ ସମରାଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର, ଦଶହରାର ପବିତ୍ର ଦିନ ଠାରୁ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଦଶହରାକୁ ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଲୋକେ ନିଜ ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିର ଅନୁକରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନରୁ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାହା ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ଭାବି ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। 3 ନମ୍ବର, ଛଉ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଭିନେତା ମାନେ ସଳାପ କହିଲେ ହୁଅନ୍ତା କି? ତୁମର ହଁ ବା ନା ର ଉତ୍ତର ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ନା, କାରଣ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ମୁକାଭିନୟ। ଏଥିରେ ବାଚିକ ଅଭିନୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ତା ଛଡା ଅଭିନେତା ମାନେ ମୁହଁରେ ମୁଖା ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସଳାପ କହିବାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ନେକ୍ସଟ, ଶବ୍ଦ କଥା। ନିମ୍ନରେ ଶବ୍ଦ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶବ୍ଦକୋଷ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଶିକ୍ଷକ ବା ଇଣ୍ଟରନେଟର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବା। ଦେଖିବା କଣ ଅଛି ତଳେ। ଓଡିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଶବ୍ଦ। ଛଉ ନୃତ୍ୟ ନିବନ୍ଧରେ ଏପରି କିଛି ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ଓଡିଶାରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ନିଜ ଦଳରେ ବସି ସେଗୁଡିକୁ ଚିହ୍ନ ଓ ମେଘ ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଲେଖ। ତେବେ ତଳେ ଲେଖିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି।
ओडिया शब्द ओडिया व्यायाम नाम ओडिया वाद्य यंत्र ओडिशा रे होतिया किछि साधारण कार्य गुड़िक तो एगुड़िक लिखिबा ओडिया शब्द होई पारे एमति कि ओडिया व्यायाम नाम होई पारे ओडिशा रो वाद्य यंत्र रो नाम होइथिबो किंबा ओडिशा रे होतिया किछि साधारण कथा बा कार्य तो लिखिबा एठी तो एठी देई देछि देखो मेघखंड तो एथिरे आमे कोन करबा उत्तर गुड़िक लिखिबा तो प्रथम ओडिशा देई देछि तो ओडिशा रो ही लिखिबा तो आमे लिखि परिबा कोन प्रथम लिखि परिबा नागरा हैला नागरा नेक्स्ट लिखि परिबा नाड़ा बंधा नाड़ा बंधा नेक्स्ट लिखि परिबा हळदी बटा हळदी बटा नेक्स्ट टबका टबका गोटे वाद्य यंत्र है नेक्स्ट ओस्ताद लिखि परिबा ओस्ताद आ गोटे लिखिबा छुंच दिया है छुंच दिया दिया माने दरे हर्षिका दिया तो ये तुम मैंने सब लिखिपार कौन वाद्य यंत्र आ व्यायाम नाम तो एमती लिखिले आशा करुच्ची भिडियोटी हेल्पफुल होइथिबो तेबे चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं वीडियो को गोटे लाइक कर देबे थैंक यू।